Ops, ayaw sa katulog, mga ka-feeler. Paminawa sa ni kay importante kini nga imong madunggan, no? So ako ning ipaybalo no sa inyo ha nga sa inyong panimalay, no? Nga naga may mabatikdan nga something lahi nga aura ning feel sa inyong panimalay. So nagpasabot lamang kana nga naay lain nga nagpuyo sa inyong panimalay nga dili sama nato, nga dili ingon nato. So kinahanglan nga kana sila diha dili ket pwede nga dili na sila mopalayas nato nga naman kana sila mo cause na og trouble sa atong panimalay. Og remember nga naay duha ka klase nga espiritu. It's either Holy Spirit and bad spirit. So ang bad spirit mao na sila ang mga daotang espiritu ug mga evil spirit. So ang nagpuyo sa panimalay nimo nga mamarog imong balhibo mao na sige tawag og mga evil spirit o mga bad spirit na kinahanglan nato nga palayas sa balay. Kay if ever nga dili na nimo si mapalayas sa imong panimalay, no naagyoy daotan nga may tabo sa inyong panimalay. Sa either nga kanabang kalit lang nga nagkasakit imong pamilya, kalit lang nga mag-away ang pamilya, magkakubot ang pamilya, so inana ang posible nga may tabo sa diha nga dili na mapalayas kana nga demons nga nagpuyo sa imong panimalay. So may bong lang ka nga gamay lang problema gidako, no? Gamay ra mga bikil apan hapit na magpatay, no? Manglupad na ang tanang kaldero, planggana, arinula, no? Sila nga mag-away. So meaning to say mga igala dili gyud normal kung dili na mapapahawa nimo kana klase ng spirit. So muna I advise you duol og mga alagad sa Ginoo, mga faith healer deliverer, something nagikan sa Ginoo. But remember kapatid, there are two kinds of faith healer. Na mga faith healer isuon nga mga albularyo ibiriko mao sa ilang tao ilang ito sa ngalan faith healer, but ang mga faith healer nagikan sa Ginoo ng mga tao nga nigamit og gahom sa Ginoo through the Holy Spirit. So tama nako, I am a faith healer of man of God, no? Ang gahom nga ginagamit ako is gahom nga gikan sa balaang espiritu. Kung wala ang Ginoo, wala ang balaang espiritu santo, di ko makahimo sa pagpangayog masakiton o papalaya sa mga daotang espiritu. Tanan ng mga ibambarang o ibanghiluan dili na ko makahimo na kung wala ang balaang Espiritu Santo. So mo nga I encourage you ka-faith healer, kung naa man na sa inyong panimalay, hangyo lang taon ko nimo. So ayaw itugot, ayaw yung pasagdi nandiha nagpuyo. Ato nang palayason. If you are willing, pwede ka mo kontak nako sa ato ang serbisyo libre, walay bayad, no? Sa ako nagkiingon nga freely to receive and freely to give. No, libre nga ako nadawat ug libre usab nga akong itabang ninyo. Isip usa ka tabang, isip usa ka pagigugma sa akong mga katawhan makaigsuonan. So salamat sa Ginoo ug I hope nga doon na kay nakatunan sa ato karong hamubo nga mensahe ang ipaabot sa atong Ginoong Hesukristo. Ug I pray bako naghangyo kanimo nga palihog ko react, comments ug share sa atong videos aron sa ingon daghan pa makabalo may sayod may tungod sa sikreto no unsaon pagbuntog ang mga demonyo ug unsaon nga ilan nato ang klase ug unsa nga balatian nato. So God bless us all. Shalom.